So, good morning guys. Dito tayo sa spot natin ngayon. Ang gamit natin ay ultralight at yung main line natin ay Eastern Lantern, Yellow, at Loves. Tapos yung Shimano FX natin na old na. Medyo madumi na nga. Ganda ng spot natin guys. Oh. Yun. May mga talakitok. Tayo kas. First kas sa ating may tisi. Apya. Ang daming pusit guys oh. May mga pusit. Yun, mga parakitok guys. Malaking one spot snapper guys. Ayun, fish on. Tiki. Uy, naanhok pa. Kahit hapon, kailangan dun. Yun, ang lalaki ng one spot snapper guys oh. Sana kakagat lumaya. Uy, fish on. Strike pala, fish on. Sana makita ito ng bluefin guys. Ayun, ay sayang, malaking tiki. Ayan, sayang, kinagat sana ng one pot snapper. Yun, pinagtulungan ng one spot snapper oh. Ang tiki. Sayang. Ng pain. Dami nila ngayon guys oh. Ayun guys oh. Putol guys. Kita nyo ba guys? Putol. So try natin. First cast natin. Try natin mag-cast dito kasi mayroong mga isda. First cast. Wait sa kabila. Ayun balik. Ito balok guys. Ito guys ha. Balagbag guys. Okay. Sabay na guys. Okay. Ito na guys. Okay. Opya. Opya. Ingat talaga dito guys. Ay, takbo guys. Unlucky guys. Hee. Wait. Guys, unlucky guys. So ito, balo. Ayun balo guys. Laking balo. Ay, karumal-dumal na pagpatay.
Guys, fish on. Ito guys, oh. Malaking one spot snapper guys. Mamaw. Kumain agad. Sapain natin guys. Hintay na pala nila yung ano. Sapain natin. Ito guys, one spot snapper. Fish on. Balo guys. Guys. Huwag mo siya. Guys ha. Balo guys. Fish guys. Balo. Upya. Oops. Oopsie. Press balo guys. Nakadali na rin guys. Upya. Maliit na lang guys. Nakakatakas na. So, ito guys. Balo guys, yung balo natin guys. Guys, oh, malaking balo. Pukpok natin dito guys, oh. Ayan guys. So, nakadali na rin tayo. Muntik pang isabit. Kutay-kutay na. Hindi na alam kung ano ang gagawin. Shower. Basahin mo lang yan ng tubig guys. Tubig lang yun. So guys, update guys. Ito lang yung nakuha natin. 3. Dalawang balo at isang one spot snapper. Ito. Isa one spot snapper yun guys. Spot snapper. Try. Malaking one spot snapper guys. So bye bye guys, fish on.